Kunja Vihari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Tanya Prabhu Nityananda Dvaita Gadadhara Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Shri Nitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayanam namaskritya Naram chaiva narottama Devim saraswatim vyasa Tato jayam udirayet. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, text number 11, chapter number 24, text number 29. Šiandien skaitom Srimad Bhagavatam 11 giesmę, 24 skyrių, kuris vadinasi Sankios filosofija, 29 tekstas. Okay, so Esha Sankhya Vidhi Prokta Samshaya Granti Vedana Pratiloma Nuloma Bhyam Paravaradrisha Maya Esha Sankhya Vidhi Prokta Samshaya Granti Vedana Pratiloma Nuloma Bhyam Paravaradrisha Maya Esha Sankhya Vidhi Prokta Samshaya Granti Vedana Pratiloma Nuloma Bhyam Paravaradrisha Maya Esha Sankhya Vidhi Prokta Samshaya Granti Vedana Pratiloma Nuloma Bhyam Paravaradrisha Maya Esha Sankhya Vidhi Prokta Samshaya Granti Vedana Pratiloma Nuloma Bhyam Paravaradrisha Maya Esha Sankhya Vidhi Prokta Samshaya Granti Vedana Pratiloma Nuloma Bhyam Paravaradrisha Maya Esha Sankhya Vidhi Prokta Samshaya Granti Vedana Pratiloma Nuloma Bhyam Paravaradrisha Maya Esha. You say only. Šis. Sankhya Vidhi. Sankios. Analitinės filosofijos metodas. Prokta. Išdėstytas. Samshaya. Abejonių. Granti. Našta. Vedana. Kuris sunaikina. Pratiloma Anuloma Bhyam. Eiliškai ir atvirkštinė tvarka. Para. Dvasinio pasaulio. Avara. Ir žemesniojo materialaus pasaulio. Drisha. Kuris turi tobulą matymą. Maya. Manim. Posmo vertimas ir komentaras.
Taigi aš, kuris kiaurai permatau ir materialų, ir dvasinį pasaulius, baigiu skelbti šias sankio žinias, kurios mokslinės kūrimo ir naikinimo analizės priemonėmis sunaikina abejonių iliuziją. Komentaras. Viešpats Šri Krishna paaiškino, kad materialus protas priema ir atmeta daugybę būties sampratų, sukurdamas begalę melagingų argumentų, kodėl vienas ar kitas kelias yra tikrasis kelias į tobulumą. Tačiau žmogus, kuris pasirenka prieglobstį prie aukščiausio Dievo asmens lotoso pėdų, regi tiesą, nes jo intelektas skaidrus. Supratęs, kaip aukščiausiasis viešpats kuria ir naikina materialų į pasaulį, žmogus gali išsivaduoti iš materialios nelaisvės ir paskirti savo gyvenimą amžinai aukščiausioje viešpaties tarnystėje. Taip nuolankiaus jo dieviškosios kilnybės Ačia Bhaktivedanta Swami Prabhupados tarnai baigė komentuoti 24.11 Šrimad Bhagavatam giesmės skyrių pavadintą Sankios filosofija. Om Gyanatimirandasya Gyanangana Salakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitanyana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. So the mind is our friend Taigi and our enemy also. Mūsų draugelis ir priešas protas. Our dear mind Mūsų brangusis protas. is someone that we have to go with it all the time. Tai kažkas, su kuriuo mes turim būti visą laiką. We can, if our mind is our enemy, we cannot tell the mind, you stay outside of the house, I don't want you to go there. Ir net jeigu protas yra ir mūsų priešas, mes jam negalim pasakyti, tu kur nors pabūk, čia į namus aš tavęs neįsileisiu. Give me a break. Duok man pailsėt nuo to. It is not possible. Ne, dėja nepavyks. Although he can be our greatest enemy, still he goes inside of our house. Nors ir didžiausias priešas, bet jis būna visur su mumis ir namuose taip pat. And sleep with us also. Ir net miega su mumis. So he's a very special Tai ypatingas, entity. ypatinga esybė. So you know what the mind in English is M-I-N-D. Žinot turbūt, kad angliškai paraidžiui protas yra M-I-N-D. So mind stands for magnifies problems. Tai pirma raidė M reiškia magnifies, reiškia padidina problemas, išpučia problemas. Do we have experience of that? Ar taip teko patirti? It's not only me, no. Ne tik tai man čia taip, ar ne? You know that this word magnifies comes from magna. Ir šitas žodis magnify angliškai kyla iš magna. Yeah, and according to Hridayananda Maharaj, this word magna comes from the word Mahatma. Ir pagal Hridayananda Maharają žodis magna kyla so Maha. The word magna is a Latin word. Taip, latiniškas žodis magna ir so it comes from what? From the Sanskrit maha. Iš Sanskrito maha. Maha, then in Latin is magna. Latiniškai jau skamba Hridayananda Maharaj was saying that. Hridayananda Maharajā sakė. And he's a Sanskrit scholar, so. Jis yra Sanskrito mokslininkas. So and then the word Mahatma, great soul. Ir kaip pavyzdžiui žodį Mahatma, didžioji siela. And Mahatma, we know, Lord Krishna uses the word Mahatma 3 times
in relationship with the devotees. Ir žinot, kad Viešpats Krišna 3 kartus ištarė šitą žodį Mahatma, kalbėdamas apie bhaktas. In the 7th chapter, 8th chapter, and 9th chapter. 7, 8 ir 9 Bhagavad Gita skyriuose. Mahatmanash in the 9th chapter, Mahatmanashtamam parta, Devim prakritim ashrita. Čia 9 skyriui taip skamba. I think it's 9:12. Turėtų būti Chapter 9, 9:12. Once one person, in a kind of a challenge mood in Mumbai, asked Prabhupada. Vienas toks žmogus Bombėjuje, taip su tokia iššūkiu paklausė Prabhupadas. Swamiji, we are living in a country, there are so many Mahatmas. Sako, Swamiji, mes gyvenam tokiai šaly, kur pilna Mahatma. Everywhere there are Mahatmas. Kur pažiūrėsi visur Mahatmas. And the Mahatma, they are supposed to help people. Ir jie turėtų padėti žmonėms. But here we see in this country that there's so many problems. Bet matom, kad pas mus šaly tiek problemų. More problems than anywhere else. Daugiau problemų negu kitose šalyse. Why is that? Kodėl čia taip? Prabhupada replied. Ir Prabhupada atsakė. The problem is that people don't know what the meaning of Mahatma. Prabhupada pasakė, problema ta, kad žmonės nesupranta, ką reiškia ta žodis Mahatma. They don't approach the right Mahatma. Jie kreipiasi ne į tikrus Mahatmas. The word Mahatma is described there in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita aprašyta šitas žodis Mahatma. Yeah. Paaiškintas. In India is like that, so many Mahatmas, so many avatars also, isn't it? Indijoje taigi pilna ten Mahatmų vadinamųjų avatarų. So mind coming back to our friend. We're talking about you. Coming back to our friend. Taigi grįžtam prie mūsų draugo bičiulio protą. So mind magnifies. Taigi protas išdidina viską. Problems, Išpučia tas problemas. We deal with the, we think about the Galvojam apie problemą ir jinai didėja. And then what happens is that as much as we think, then the problem becomes bigger, and then we become smaller. Ir kuo mes daugiau galvojame apie tą problemą, to jinai didesnė darosi, o mes to mažesnį pasidarom. So problems are there, yeah, definitely. We are in the material world, so problems are there. Taigi problemų čia materialiam pasaulyje. But there's a way of dealing with them. Bet yra būdas, kaip su jomis elgtis. Is just analyze them. Jas reikia išanalizuoti. And then if we cannot deal with the problem, then we approach someone that we trust. Ir jeigu matom, kad nesusitvarkysim su problema, tai kreipiamės į kažką, kuriuo pasitikim ir kas gali mums padėti. Should approach someone that we trust and has the skills that can help us. Ir tai turi būti žmogus, kuriuo mes galim pasitikėti ir kuris turi gebėjimų mums padėti. Meaning that if we trust that person, that person also is someone that is friendly of us, is our friend. Ir tas žmogus, kuriuo galim pasitikėti, tai taip pat reiškia, kad jis yra draugiškas mūsų atžvilgiu. And he understands our particular situation, understands us. Ir jisai supranta mūsų padėtį, gali suprasti. We approach that person that we can solve our problem. Ir kai kreipiamės į tokią asmenybę, galim tą problemą išspręsti. Then we approach also the scriptures. Galim taip pat ieškoti pagalbos šventraščiuose. We approach also the holy name. Ir šventam varde. We approach also Nitai Gaurachandra. Ir taip pat Nitai Gaurachandra galim kreiptis, jeigu yra problemų. And together we can. Ir visi kartu padės. But we only think of the problem without, approaching different people from outside, then generally the problem becomes bigger and we become smaller. It's very Bet jeigu tiesiog mąstysim apie tą problemą ir nesikreipsim tos pagalbos, tai jinai tiesiog išdidės be galo. Then from the mind, I stands for invent pleasures. Toliau angliškai mind antra raidė yra I arba I, kitaip sakant, tai invents pleasure, yeah. Reiškia, kad protas išgalvoja malonumus, išranda. Actually, in Portugal we have the same word, inventar. Portugališkai irgi yra inventar.
Invent. and we have Nu, žodžiu, išradėjas protas yra. yeah, in the Malonumų išradėjas. yeah, like the inventor. Išraidės į išradėjas. So we see how do you say, we see something that attracts us, Pamatom kažką, kas mus patraukia. and then the mind starts to think, oh, Ir and protas this, no? užsiveda We can do galvoti. this, and then we can Galim do ir that. taip, ir anaip. You know the story of the pot maker, Žinom istoriją apie puodžių, of this earthen pot. He was, he made the earthen pot, kuris darė molinius and puodus. then he Darė. started to think, yeah, with this pot, then I sell for so much profit the pot, and then I buy more earth. Ir jis galvoja, va taip padarysiu, aš čia tų puodų, juos parduosiu, gausiu tiek ir tiek pelno, tada nusipirksiu dar daugiau molio. And then this, and then then I make more pots, and then Tada dar sell daugiau more. puodų padarysiu, vėl parduosiu. and then meanwhile, while thinking, he just touched the pot, and the pot fell down, and it Ir broke. kol jis taip galvojo, tą savo vienintelį puodą, kurį dar tik buvo padaręs, numetė netyčia Of ir course. jisai sudužo. Yeah, it's not the idea is not that we don't plan our life. We should plan our life. It's not. Čia The- nenorima the- pasakyti, kad nereikia planuoti gyvenimo, reikia kažkiek planuoti. But sometimes the mind invents a pleasure that is beyond reality. Bet kartais protas išranda tokius, žodžiu, tokius džiaugsmus, kokie yra net nerealūs. And we stay there with the mind. for Ir some ten mes su protu, time, žodžiu, plaukiojam aplink tas reason. idėjas. Some events, pleasures, yeah. Taigi jis išranda. And then N stands for neglect opportunities. N yra nekreipti dėmesio, ignoruoti galimybės. Yeah. And this human form of life is a wonderful opportunity for us Ir šitas žmogaus kūnas mums yra nepaprastai didelė galimybė. in general. People, they are neglecting this wonderful opportunity Bet dėja, dauguma žmonių Of the human ignoruoja form šitą of- galimybę, of the human kurią form of suteikia life. žmogaus Yeah. kūnas. And they, and generally the people, they just follow the path of the any living entity that is not human. Ir žmonės, kaip sakyt, gyvena kaip kažkokia tai būtybė, bet nežmogiška. Because it's more easy. Nes lengviau gyventi tokia. And in this age of where we live in, the tendency is to go through the easy path. Ir šitam epochai, kokiai mes gyvenam, tai tokia tendencija yra eiti lengvesniu keliu. Yeah, easy path is whatever is more easy is best. Kas lengviau, tas ir yra geriau. It's difficult to find someone that special, at least in Portugal, you find the youth is very spaced out, Tai visur, o ypač Portugalijoje, Huh? galima rasti, matyti, kad jaunimas labai toks, išsiblaškęs. Yeah, I mean, because of these machines, Visą laiką į telefonų sulindę. Radhanath Swami used to say, previously we heard about weapons of mass destruction. Radhanathas Swami sako, kad mes anksčiau žinojom apie tokius masinio naikinimo ginklus. And now we hear about weapons of mass distraction. O dabar turim tokius masinio išblaškimo ginklus. Distraction. Distraction. Yeah, they're Tai completely reiškia distracted. masinis ginklas, kur masiškai atitraukia žmonių dėmesį. Generally, I mean, if you approach a young boy in Portugal and you ask for something from the place where they live, generally the first word they say is, I don't know. Jeigu They answer generally, I don't know. kokį nors jaunuolį Portugalijai paklausė apie kažką, apie jo gimimo vietą, kažkokios tai ten, kas ten yra reikšmingo, jis paprastai sako, aš nežinau. Yeah, for instance, this street, the name of this street, and maybe they live there, and they don't know. This is the first answer.
Tai what, they don't know If the you name ask, of the if you street? ask the name of the street, for instance, I sometimes I go on book distribution and then I get some contact, and then I ask one young boy, "Do you know the name of this street?" The first reaction is that I don't know. Nu, pavyzdžiui, ten einu į Sankirtaną ir man reikia kažkokios gatvės, kažkokio adreso ieškau ir paklausiu kokio jaunuolį, tai paprastai jis sako, nežinau. And yeah, then maybe they say, well, I heard. Yeah. Nu, bendrai tai gal ir girdėjau kažkur. It's a little bit of lethargy. Tokia kaip letargija toks. That comes from being a little bit like distracted, from the reality. Tarsi tas, žodžiu, dėmesys nesutelktas į realybę. Well, not everyone. Ganges and drugs also help. Yeah, or sleeping late also. Nu, žodžiu, intoksikacijos ir miegojimas ten, žodžiu, ne tada, kai reikia. Yeah, it's only Rishanto Swami was giving a seminar about that in the retreat. No, Rishanto Swami's retreat, tokį seminarą davė apie tai. Yeah, some the young people they don't take rest very early. Kad jaunimas paprastai neina anksti miegoti. He was asking at 8 o'clock, how many of you take rest at 8 o'clock? Jis paklausė, kiek iš jūsų eina miegoti 8 valandą vakarą. You ask the boys, I mean, you ask the young people, say, "Why are you crazy?" I mean, now night is a young. At 8 o'clock, night is young. Nu, žodžiu, jisai, jeigu paklausė jaunimo, gal eini 8 valandą miegoti, tai pagalvos, kad tau negerai galvoja. Nu, žodžiu, naktis net neprasideda 8 valandą. 8 o'clock is just starting. Čia tik prasideda gyvenimas. Yeah. But it's true that if you take rest at 8 o'clock or 9 o'clock, then you can very easily wake up at very early, because the body rests nicely. 8 ar 9, jeigu naisi miegoti, tai labai gali anksti atsikelt. But young people, they take rest at 1 o'clock, 2 o'clock in the morning. Jaunimas paprastai miegotai 1, 2 nakties. 11 o'clock is 12 o'clock. And then they would wake up, go to school. Ir paskui šiaip netaip ten atsikėlė, eina mokytis. And then the parents, they have to Tėvai ten juos traukia. Like throw a bucket of water to wake them up. Tėvai tempia juos ten iš lovos. Leave me alone, no? Yeah, Krishna was also very active at night, Krishna. The parents then had to drag him, like, get up, and he didn't want. Yeah, you translate that, yeah. Čia pajuokavau, sakau, Krishna irgi naktim tenai, žodžiu, išdikaudavo ir iš ryto keltis nenorėjo. Of course, we are not Krishna, Bet mes ne Krishna. So, yeah. So neglects opportunities. Even in terms of material life. Taigi proto ta tendencija yra ignoruoti galimybės ir netgi materialiam gyvenimui. We're just going, a little bit like spaced out, Tokie tarsi išsiblaškę vaikštom. Isn't it? The society nowadays, they are not creating independent thinkers like Prabhupada wanted to. Ir visuomeniai dabar nesukuria tokių sugebančių nepriklausomai mąstyti, savarankiškai mąstyti žmonių. Ir Prabhupada apie tai kalbėjo. Yeah, Prabhupada created this society to establish the society to create independent thinkers. Ir Prabhupados tikslas buvo sukurti tokią bendruomenę, kuri būtų žmonės sugebėtų savarankiškai mąstyti. But the tendency nowadays in society is to create dependent followers. O visuomenė šiuolaikinė stengiasi sukurti tokius priklausomus sekėjus. Nesavarankiškus sekėjus. Yeah, and this machine, all these things, can, distract a lot. Ir tie visi, kaip sakyti, telefonai ir visi kiti dalykai, jie labai, kaip sakyti, nukreipia žmonių dėmesį. Yeah. Susirbė, kaip sakyti, žmonių dėmesį. Neglects. And then the D stands for denies realities. Ir paskutinė raidė D, tai yra deny, tai yra neigti realybę. So yeah, denies realities, yeah. So
Yeah, the reality of material life is, is not so. No pleasant. Yeah, Lord, the Creator already says, Dukalayama Shashvatam, is a place. Na šita realybė nėra jau tokia labai maloni ir pats Kūrėjas pasakė, kad tai yra Dukalaya Shashvatam, tai yra laikina ir pilna kančios. This information is not to create, people in a depressed mood. Ta visa informacija ne tam, kad žmonėms sukel depresiją. Lord Krishna doesn't want to create depressed people. Viešpaties Krišnos visai netoks tikslas, kad žmonės būtų depresyvūs. But with this reality, we can do something, Bet suvokdami tą realybę teisingai mes kažką galim padaryti. The reality is a reminder, the reality of the material world is a reminder that actually we don't belong to this material world. Ir šita realybė tai yra priminimas, kad mes nepriklausom šitam materialiam pasauliui. It's not our place, Tai ne mūsų vieta, not our home. ne mūsų namai. And coming to this atmosphere of the temple, just, we feel comfortable. Ir kada patenkam į šitą šventyklos aplinką, atmosferą, mes jaučiamės daug geriau. This is our home, Čia where mūsų namai. Nitai Gaurachandra is, Srila Prabhupada is, the devotees are. Čia yra mūsų namai, kur yra Nitai Gaurachandra, Srila Prabhupada ir Bhaktai. Yeah, so this is but the tendency of the mind is to, no, it's not so, we still have time, take it easy, just enjoy life. Bet protas tai linkęs taip, tu čia neperdėk, kaip sakyt, atsipalaiduok, viskas bus We're gerai. still young, no? Tu dar jaunas, Don't worry. nesirūpink čia nais. Spiritual life is for old people, Dvasinis gyvenimas čia senuka. isn't it? Even we as devotees, we think a little bit like that, Net mes, kaip Bhaktai, irgi mums tokių minčių kyla kartais. Even we are, like this and Nors already, aš jau shrinking, toks no, shrinking like anything. truputį susitraukęs jau toks. I remember I was a football player Aš prisimenu, kai buvau futbolistas, and I was strong and buvau active. stiprus, toksai greitas. And, I still can do Oi, dar something. kažką galiu nuveikti. 65. Nors man tik dar 65. I still have. So, yeah. The mind is the same. Whatever we are, the mind is the same. It feels The young. mind, isn't it? Yeah. Sakau, Papa kad kaip- says one purport of the Bhagavad Gita, Prabhupada sako vienam komentare. the old person still feels young. Taip, nes senukas dar jaučiasi Because it's jaunas. true, we are eternally young. We are. Nes iš Soul tikrųjų is- tai ta tiesa, kad mes ir kaip sielasgi mes esame amžinai jauni. Yeah, that doesn't change with the body. Ir tas kūnas, kaip sakyt, kinta, bet tas The body is siela just visada lieka ta just a pati. vehicle. Tas kūnas tiesiog vežimas. So yeah, denies realities. The reality Taigi is like protas that. neigia realybę. And the scriptures are there to help us. Ir čia šventraščiai ateina mums į pagalbą. So coming to this chapter, that is it is the last verse, the last text of the chapter. This one. Taigi, jeigu grįžtam prie skyriaus, kurį skaitėm čia paskutinis posmas skyriaus. So we can think. I mean, we just end. I mean, some chapters ago, of course. But if we don't read the purports, and if we read on a regular basis, the 10th chapter is just finished. The 10th canto, sorry, the 10th canto. Just finished some. The 10th chapter is not. The 10th canto is not far away. Žodžiu, jeigu pažiūrėsim, jeigu skaityti tik tai tekstus be komentarų, tai 10 giesmė dar netaip toli nuo čia, kur mes dabar skaitome. And the 10th canto is considered, according to Padma Purana, is considered like a smiling face of Lord Krishna. Ir 10 giesmė pagal Padma Puraną yra vadinama besišypsančių Krišnos veidu. And it talks about the sweet relationships of Lord Krishna with his different devotees. Ir kalba apie tokius saldžius
Krišnos santykius su jo artimiausiais bhaktais. both in Vrindavan and Mathura and Dwarka. Ir Vrindavane, Matūrai, Dvarakoje. So now we come into this, analysis of the material world. Why we coming back to this analysis of the material world? Kodėl mes dabar po viso to vėl grįžtam prie šitos materialaus pasaulio analizės? The 11th canto is considered to be the front of Lord Krishna. The front? Front, this part. Kakta. Ir kaip 11 giesmė laikoma kaip viešpaties Krišnos kakta. And the 12th canto is considered to be the crown. O 12 giesmė yra Krišnos karūna. Here's an information we get from Padma Purana. Šita informacija yra pateikiama Padma Puranai. So why shall we be dealing with this after this, so much sweetness explained in the 10th canto? Why shall we come back to the analysis of the material world? Taigi, kodėl mes po to, kai 10 giesmėje tiek to saldaus nektaro ten galėjom sužinoti, pasisemti, tai kodėl mes vėl dabar grįžtam prie tos sankios analizės? If you can, if you read the Bhagavad Gita, also Lord Krishna uses the same technique. Ir Bhagavad Gitoje viešpats Krišna tą pačią techniką naudoja. We see that the structure of the Bhagavad Gita is that the first 6 chapters correspond mainly to karma yoga. Galim pažiūrėti Bhagavad Gitoje pirmi 6 skyriai ir iš esmės kalba apie karma jogą. And then the middle 6 chapters about bhakti. Viduriniai skyriai apie bhaktį. And then the last 6 chapters is about jnana. Ir paskutiniai 6 skyriai apie jnana jogą. The analysis of the material world. Materialaus pasaulio analizė. And in the 12th chapter of Bhagavad Gita is everything about devotional service. Ir 12 Bhagavad Gitos skyrius ten vien tik tai apie atsidavimo tarnystę kalba. And the characteristics of a pure devotee. Ir tyro atsidavusiojo savybė. Especially from the 13th chapter until the 20th. Ir nuo 13 iki 20 text, you mean, not chapter. Yeah, sorry. Nuo 13 iki 20 teksto ypatingai. 13 text until the I thought 20. maybe new chapters in Bhagavad Gita. Like, yeah, sorry. Okay. So from the 13th chapter until the text until the 20th text, Lord Krishna explained the ornaments in the devotee's character that attracts him. Ir nuo 13 iki 20 teksto viešpats Krišna kalba apie tos atsidavusiojo savybių papuošalus, kurie jį labai žavi. And then on the 13th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna gives an analysis of the material world. O 13 Bhagavad Gitos skyriui Krišna pateikia materialaus pasaulio analizę. Very simple, of course. Labai paprastai. Not as elaborate as ne here. Taip kaip smulkiai kaip čia dabar. So why is that? Why he comes back to the analysis of the material world? Kodėl jisai grįžta vėl prie materialaus pasaulio analizės? It's because we as readers of the Bhagavad Gita, maybe some of us, we are not on the level of pure devotees. Tai todėl, kad mes kaip skaitytojai greičiausiai dar nesam tyro atsidavusio lygmenį. As described in the 12th chapter or in the 10th canto of the Bhagavatam. Taip, tokia atsidavimo tarnystė nėra mūsų, kaip dar aprašyta 12 Bhagavad Gitos skyriui arba 10 Šrimad Bhagavatam giesmėje. Maybe we are still attracted to the maybe we are still attracted to the material world. Gal mus dar traukia vis dėlto šitas materialus pasaulis. So an analysis of the material world in a very detailed just help us to helps us to understand how the material. Well, let me see. Let me reformulate the sentence. Mm-hmm. So this information given by Lord Krishna šita viešpaties Krišnos pateikta informacija is to help us tam, kad mums padėtų having a clear idea aiškiai suprasti of what the elements of the material world that attract us
are made of. Is Iš that ko okay? sudaryti tos visos materialus pasaulio sudedamosios dalis, kurios mus vis dar traukia. So we go in the material world and we feel attractive features of the material world. Nes mes einam, vaikštom po šitą materialų pasaulį ir dar matom čia kažką patrauklaus. And Lord Krishna in these chapters giving us the tools by which we can understand beyond the attractive features of the material. Ir čia dabar okay. Krishna duoda mums tokius instrumentus, su kurių pagalba mes galim pamatyti, kas slypi už tų visų grožybių, kurias mes čia matom. For instance, some, among devotees, is more easy to understand. Pavyzdžiui, jeigu tarp bhaktų, geriau supras lengviau. Like, for instance, a gulab jamun. Pavyzdžiui, gulab jamunas. If we see a gulab jamun, O mes kai pamatom gulab jamuną iš karto. No, sandesh, Sandėšas, rasgula, rasagula, rasmalai, ir taip toliau. puri made in ghee, Pūris iškeptas gyja, or something like that. kažkas tokio. So paneer, sabji with paneer. Tiek panyro sabdžiai. So if we see, we analyze, for instance, rasgula. We analyze. I mean, is what is meant is made of condensed. What's that? This milk powder. Ir dabar jeigu paanalizuosim, kaip čia ta rasagula padaryta iš pieno miltelių galbūt, Butter also. sviestas, Maybe sometimes we put also this sugar candy inside of isn't it? kažkiek cukranė ir cukraus gal Or dedam. something like that. I mean, the elements itself, like, they are not so attractive. Jeigu pagalvosim tiesiog apie sudedamasias dalis atskirai, tai nėra jos tokios jau labai patrauklios. But then the mixture of the elements in the form of gulab jamun is very attractive. Bet jų mišinys, kai padarytas gulab jamunas, tai labai labai traukia. So any element, any feature, any form in the material world that attract us, if you analyze how that form that attract me are made of, then we become emotionally equipoised. Tai čia pagal tą patį principą, jeigu mes paimsim bet kokį dalyką materialiam pasaulyje, kuris mus kažkodėl labai traukia, ir mes panalizuosim, iš ko jis sudarytas ir prisiminsim, kokios tos sudedamosios dalis, tai tada mums, žodžiu, padės kažkaip tai emociškai neprarasti pusiausvyros. Not only we become emotionally equipoised, but we see the connection of that object of the senses, we see the connection with Lord Krishna. Ir ne tik tai mes tada neprarasim tos emocinės pusiausvyros, bet dar ir pamatysim, išvelgsim tą ryšį visų šitų dalykų su viešpačiu Krishna. Isn't it? It's like we go to a festival and you see so many children. Pavyzdžiui, einam festivalį ir ten tiek daug vaikų. And then we ask, what is your father? Who is your father? Who is your mother? Galim paklausti vaiko, kas tavo tėtis ir mama. No, we see them, but we see them in connection with the parents. Mes matom tos vaikus, bet matom juos, kaip sakyti, sąryšyje su jų tėvais. Oh, you see, this boy or this girl, they are the son or daughter of such and such Mataji. Va šitas berniukas, šita mergaitė yra dukra ir sūnus, va to ir to Prabhu ir Mataji. And then we say, Then when the children, they grow up, then it's different. Kai užaugia, truputį kitaip matom. No, for instance, they don't know us as, for instance, I went to Radhadesh and no one knew me. Pavyzdžiui, nuvažiavau į Radadešą, nieks manęs nepažinojo. And my son and my daughter, they were studying the Bhakti Shastri there. O mano vaikai, sūnus ir dukra, tenai studijavo Bhakti Shastri. And then I said, who is this Prabhu? Who is this man? Klausė, kas čia tas Prabhu? Oh, he's the father of Padmakshi and Jhanavi. O, jisai tėtis to Padmakšio ir Jhanavės. Okay. It became Jau atvirkščiai viskas gaunasi. No. So like that, So these chapters they are meant for us to study carefully, so we can understand that the connection of the material nature with Lord Krishna.
Tai visi šitie skyriai yra tam, kad mes suprastume materialios gamtos ryšį su viešpačiu Krišna. And it's more easy for us to use the elements of the material nature in the service of Krishna. Ir tada mums lengviau užimti tarnystę viešpačiu tos visus And this is the materialios gamtos pradus. And also when a devotee goes out on book distribution, he goes, with this understanding also. Ir kada paktas eina platinti knygas, jis irgi eina su tokiu supratimu. That everyone, our objects of the senses, they are meant to be used in Krishna service. Kad visi tie mūsų juslių tenkinimo objektai yra skirti tam, kad patenkinti viešpatį Krišną. Turi būti skirti tam, kad patenkinti Krišną. In the 7th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna talks about two energies. Ir 7 Bhagavad Gita skyriuje Krišna kalba apie dvi energijas. About the inferior energy made of 8 elements. Žemesnėje sudaryta iš 8 pradų. And the superior energy. Ir aukštesnė The energija. Jivatmas. Jivatmas, sielas. So everything is Krishna's energy. Viskas yra Krišnos energija. And this information in the 24th chapter of this canto gives us this understanding that we belong to the Lord, we belong to Lord Krishna. Ir būtent šitas 24 skyrius 11 giesmė ir padeda mums suprasti, kad mes priklausom viešpačiai. And everything that attracts us can be also dovetailed to the service of the Lord. Ir viskas, kas mus traukia, mes viską galim panaudoti tarnaudami Krišnai. And in this way we spiritualize our consciousness, Ir little by little. taip po truputį sudvasinam savo sąmonę. Of course, as much as we follow the process of Bhakti Yoga, the more this information comes to us and stays with us. Ir kuo daugiau mes suvokiam tą Bhakti jogos procesą, tuo daugiau ta informacija, kaip sakyt, įeina giliai mums į smegenis. Bhagavata is not an ordinary book that like we have from the school, you know. Ir Bhagavatam nėra paprasta knyga, kokia skaitė It's not different from the Lord. Bhagavatam nesiskiria We nuo cannot conquer viešpaties. the Lord. Mes negalim nugalėti We viešpaties. cannot conquer the information given in the Bhagavatam. Negalime veikti ne viešpaties, ne šitų žinių, kurios yra duotos But we can pray to Bhagavatam. the Bhagavatam to please reveal yourself to me so I can be in a better consciousness to serve you better. Bet galim melstis Šrimad Bhagavatam prašydami, prašom, apreikš save, kad aš galėčiau geriau tarnauti tau, suvokti tave. Yeah, these different things that came to my... Tokie įvairūs Any dalykai. questions so Gal far? yra kokių klausimų? Any comments? Yes, please. Hare Krishna, thank you for mood increasing and consciousness elevating lecture. There is in purport mentioned that the Supreme, who understands the Supreme Lord, who annihilates and creates world, can be liberated. In the purport, this verse is given. Also, you mentioned about that all things that is made. This world is made of elements and so on. And also we are on the path to understand Krishna and to go to Him. So sometimes it's disturbing that what to study about Krishna or understand this world, because Krishna is non-limited. This world also quite complicated. So maybe can you clarify this learning process, or which way to get that knowledge, or what to study, something. Do you understand my question? Yeah. I translate again. Translate it. Čia šio teksto komentarė yra pasakyta, kad tas, kas pažįsta viešpatį, kuris yra kūrėjas viso ko, tas gali būti išvaduotas. Ir taip pat paskaitoj paminėjo lektorius, ir mes žinome, kad mes stengiamės pažinti Krišną kuo daugiau, kad galėtume eiti bhakti keliu ir grįžti pas viešpatį. Tai mano klausimas yra, kad yra tiek daug
tų žinių ir tą pasaulį pažinti labai sudėtinga ir Viešpats yra begalinis, kad jį pažinti, tai paprašiau, kad truputį paaiškintų tą žinių studijavimo procesą. Hare Krishna Mataji. So, yeah. Well, I'm sure that the other speakers will answer differently from your first question, okay? Neabejoju, kad šitą pirmą klausimą daug kiti lektoriai atsakytų kitaip. In terms of creating, annihilating, now we can become liberated, yeah? Čia kalbant apie tai, kad suprasdami, kaip Viešpats kuria ir naikina, kad mes galim išsivaduoti. Okay. So one answer that came to my mind, Vienas atsakymas, kuris man atėjo į and I galvą, hope that will help, tikiuosi padės, is that the Lord created this material world with a specific purpose. kad Viešpats sukūrė šį materialų pasaulį tam tikram tikslui. And we learn from Srila Prabhupada that the purpose of the creation of the material world is to give an opportunity to the living entity to recover his original consciousness, Krishna consciousness. Kad tikslas yra toks, kad padėti šitai gyvai būtybei, kaip sakyt, atgauti tą savo pirmą paradę sąmonę. So if we understand the purpose of the creation and we apply that information, so we can be liberated. Ir jeigu suprasim tą tikslą, dėl ko buvo viskas sukurta ir pritaikysim tas žinias, tai mes galim išsivaduoti. Because only to understand, one understands how the Supreme Lord creates and annihilates, can be liberated from material bondage. Čia kaip sakoma, kas supranta. Yeah, this is the word. Wow. Kaip aukščiausias Viešpats kuria ir naikina materialų pasaulį, ir žmogus gali išsivaduoti. Kaip? Yeah, how? So, yeah. So, coming, maybe this word is very important. How? So, if a devotee understands, again, I think it's like that. If a devotee understands, if the person understands, how the material world is made of. Jeigu bhaktas supras, kaip sudarytas šitas materialus pasaulis, then he becomes more, he doesn't become emotionally entangled with the elements of the material world. Jis tada emociškai neprisiriš prie šitų visų sudedamųjų dalių. Emotionally equipoised. Jis išlaikys tą emocinę pusiausvyrą. We develop vairagya, we develop detachment. Mes išsiugdysim tą atsižadėjimą vairagiją. Because, if we read from the instructions of Lord Krishna to Uddhava, if we read them how the universe came to existence. Jeigu skaitysim, kaip Viešpats aiškina Uddhavai, kaip šitas materialus pasaulis pradėjo egzistuoti. We understand we are not part of these elements. Mes tada tai išanalizavę suprasim, kad mes nesam kažkas iš tų visų pradų, kurie sudaro materialų. Everything that is created and annihilated is not me. Viskas, kas kuriama ir naikinama, tai ne aš. I'm never created nor annihilated. Aš nesu kažkada tai sukurtas As a spirit soul, ir niekada nebūnu sunaikinamas. I belong to some other atmosphere. I don't belong to this soup like His Holiness Bhakti Chaitanya Swami was talking about pradhana, the soup. Kažkaip mano vieta yra visai kitur, o ne ta sriuba, apie kurią čia kalbėjo Bhakti I'm not a Chaitanya soup. Swami. Aš nesu tas sriubos elementas. I'm a spirit, unity of consciousness. Aš esu sąmoninga esybė. And so I completely, if we read them, and then if we read also how the Lord annihilates, Ir jeigu paskaitysim, kaip Viešpats sunaikina viską, then we understand also I'm not annihilated at tada the end of suprasim, kad aš
Tai manęs nesunaikina Viešpats. So we become detached. We become like a witness. We become a witness. Tai vėl toks atsižadėjimas vystosi ir mes tokie tarsi stebėtojai. For instance, if we go to a movie and if we remain as a witness, Jeigu, pavyzdžiui, einate filmą ir būni tiesiog stebėtojas. Then when the main actor get beaten in the process of the movie, we don't become sad. Tai jeigu lieki stebėtojas, tai kaip tą pagrindinį filmo herojų kas nors tenai nuskriaudžia, tai mes nenusimenam. Or if the main actor gets a donation of 1 million euros, arba nesidžiaugiam, kai jam duoda kažkas, padovanoja we don't milijoną eurų. become happy because of the, we Nesidžiaugiam. become like a witness. Mes jaučiamės, kad aš juk tiesiog We stebėtojas. know that, in the course of time we go out. Ir aš It's only a nepamirštu, kad movie, tuoj va baigsis filmas, aš išeisiu lauk. But sometimes during the movie we become so emotionally involved with the characters that we cry when or we become happy because the bad character was beaten at the end of the movie. Nes jeigu mes neliksim tai stebėtojais, tai mes taip įsijausim, kad ten verksim, jeigu kažkas nutiks ten herojui arba džiaugsimės. In relationship what to read, I mean, Srila Prabhupada gave us a program of reading. Ką skaityti, Srila Prabhupada mums davė programą, kaip The skaityti. Bhagavad Gita, Pirmiausia, Bhagavad Gita, Nectar of Instruction, pamokymų nektaras, Shrishopanishad, Shrishopanishad, Nectar of Devotion, atsidavimo nektaras, Krishna book. Krishnos istorijos. I remember when like the old people, they say, I remember in my youth. Aš prisimenu, taip kaip senukai sako, aš prisimenu, kai jaunystė. I remember when I was young. Aš dar kažką In prisimenu. my time, there was so good. Mano laikais buvo taip gerai. But when I joined in Barcelona, Žodžiu, kai prisijungiau there prie were so many judėjimo Barcelonai, Prabhupada disciples at that time. There was one in particular, his name was Ichamaya Prabhu. Toks Prabhupados mokinys buvo JM Prabhu. And we were serving. Mes tarnavom. I was serving the prasad Aš when I dalinau joined. prasadą. And then he Kai was prisijungiau mano seated. tarnystę. Jisai sėdėjo And he was reading Krishna book ir skaitė Krišnos istorijas. to the devotees that were taking prasad. Visiems baktams, kurie tuo metu And no one could say anything, talk like ir that. nieks neplepėjo, visi reading, klausė Krišnos the istorijas. I remember when I visited the temple of Radha Gopinath Mandir in Mumbai. Kada Bombėje aplankiau Radha Gopinath šventyklą, There was one devotee also there, ten irgi buvo vienas and he baktas. was reading Prabhupada Lilamrita. Ir jis skaitė Prabhupados And Lilamritą. Radhanath, his holiness Radhanath Swami seated there also. Ir šventenybė Radhanath And Swamis was taip pat ten taking sėdėjo prasad ir also, valgė. listening to the. Ir klausė. It's very nice. Just, Labai puiku. So Krishna book is also very good at night. Krišnos knygą labai gerai paskaityti vakare. Is a cup of milk, a banana, and Krishna book. Puodelis karšto pieno, Is a bananas good- ir Krišnos knyga. Geras derinukas. No? Because it says that the banana, we take hot milk and the banana helps to clean up any digested food that was not completely clean up any food that was not completely digested. The Tai banana čia helps to. Toks geras patarimas, kada mes išgeriam tą karštą pieną ir dar suvalgom bananą, tai bananas padeda pašalinti visas nepilnai suvirškintus dalykus iš organizmo. And if we can read among devotees, any among devotees is very good, Ir jeigu galim skaityti kartu su baktais, tai labai gerai. At least for myself, the information gets more easily stuck in my mind when I read it other devotees. Bent jau man taip toks įspūdis, kad kartu su baktais skaitau geriau įstringa tą informaciją. It's more easy for me than if I read by myself. Ir man lengviau negu There are some dynamics there that is more easy for me. Yeah. Maybe other devotees is gal kam nors different, taip, but for me skirtingi. it's like Man that. tai Yeah. taip. It's okay. It helps.
I hope it helps. And Krishna book also helps to remove everything which was not good during the day. It's true, yeah. Just as a banana for the body, so Krishna book for the mind and soul. It's true. Čia sakau, kaip tas bananas padeda kūną apvalyti, tai Krišnos istorijos apvalo protą ir visą mūsų sąmonę nuo to, kas per dieną ten negero liko. Yeah, you remind a nice point. You know that if we take rest early, ir dar svarbu, kad jeigu einat anksti miegoti, then the first hours of the night helps also to digest whatever subtle food was not digesting during the day. Aha, tai svarbus momentas, kada einam anksti miegoti, tai tos pirmosios valandos, kuomet mes miegam prieš vidurnaktį, padeda, kaip sakant, suvirškinti visas tas subtiliam kūne, suvirškinti visą tą kažkokias tai žodžių įspūdžius, kurie buvo per dieną susikaupę ir taip ir nesuvirškinti dar. This is an information I got from an Ayurvedic therapist. Čia iš Ayurvedų daktaro tokia informacija. So good to take rest early, you know. Thank you very much for your kind attention. Ačiū visiems už dėmesį. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam Grantaraj ki jai. Nitai Gaur Pramanandi. Hare Krishna. I see the clocks, every clock shows different time. Here is like 5 minutes, but here not. So we have 3 minutes according. 3 minutes more. Anything else? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Want to say something? Yeah. One thing that I could say also. Oh, the mind, you know, the mind. Dar ką galima pridurti. The mind is like probably you heard this analogy. Girdėjot gal tokią analogiją? It's like the mind is like the software of the computer. Yra kaip you heard about, no? Programinė įranga. Yeah, you heard about this, no? Our body is like the hardware of the computer. O kūnas tai kaip tas, kas tenai? Nu, žodžiu, konstrukcija pati kompiuterio. And the user, the soul, is the user of the computer, the person. Siela tai yra tas, kuris sėdi prie kompiuterio. And according to what programs we put in our software, then it comes up, no? It comes up. It's like ir tokias kokias ten programas įdedami tą kompiuterį, taip jis ten ir veikia. Like for instance, you see something on Facebook. Pavyzdžiui, ką nors Facebook'e pamato. And you analyze it and you go like that. You know. Next day, it will come something similar, isn't it? Ir kitą dieną jau kompiuteris išmes kažką panašaus. Yeah? It's like you see something about Prabhupada, you know, Prabhupada quotes. Pavyzdžiui, pažiūrėti ten Prabhupados citatas. Then next day it show up again, you know, Prabhupada quotes. Kitą dieną vėl pamatysit Or if you see a chess game. O jeigu, pavyzdžiui, ten kažkokį tai šachmatų žaidimą, then next day you'll come a chess kitą dieną jums vėl išmes tą šachmatus. So whatever you put in the mind comes up, you know. Panašus principas, ką mes įdedam į protą, tai jis mums paskui ten ir išmeta vis tos vaizdus. Because the mind is trying to help us. Oh, we invested some time in this activity. Nes protas mums bando padėti. Nu, va, tu čia nais tai buvai susikaupęs į šitą veiksmą. So for the mind is like, oh, this is very important. O tai protas, nu taip, tai reiškia svarbu labai. So it reminds us that tai reiškia reikia priminti. Vėl daryk. Like on the Facebook also, you know, the Facebook sees that we are reading a quote of Prabhupada, so very important. So the Facebook reminds us whatever is important for us. Ir va, jeigu mes skaitysim Facebook'e Prabhupados citatas, tada protas ir mums primins kitą dieną vėl, žodžiu, Facebookas išmes mums Prabhupados citatą. So all the process of sadhana bhakti is to give information to the mind that sadhana bhakti and the activities related to sadhana bhakti are very important for us. Tai sadhana bhakti labai yra svarbu, kad suteikti protui tą suvokimą, tą žinią, kad
Tai, ką mes darom, žodžiu, visą bhakti procesas, tai yra labai svarbu. And the mind becomes our friend when it reminds us about activities in relation with sadhana bhakti, in relation with Nitai Gaura Chandra, Srila Prabhupada, our Guru Maharaj. Ir tada protas taps mūsų draugu, jisai mums primins, ką reikia daryti, Nitai Gaura Chandras atžvilgiu, Krishnas ir sadhana bhakti. For instance, if we have a deity it's already go. If we have a deity at home, not yet, no? If we have a deity at home, pavyzdžiui, turim dievybę namuose. you know, we take care of the deity like that, you Rūpinamės know. dievybę. You know, and then we think, oh, this jewel. We go to a shop of jewelry and say, oh, this jewel Pavyzdžiui, einam parduotuvę, kur ten papuošalai would ir be galvoja, nice, you know. čia būtų gražus dievybė šitas. Or this piece of cloth, you know, maybe Šitas now is becoming, audeklas kaip gražiai atrodytų. to decorate the altar like Papuošti that, isn't it? altorių. All this type of food now in summer we don't have in winter. O pačianais tas maistas, the deity tokį would produktą like galima at home, nupirkti tik isn't it? vasarą ir būtent žiemą nebus, tai reikia dievybei. Deity worship is very, very much important for us that live at home. Ir tiems, kurie gyvena namuose, garbinti dievybę labai And for svarbu. the devotees, they live at the temple Ir also. visiems, kurie šventykloje gyvena, taip pat labai svarbu. So the mind becomes like that, you know. It's like Protas. actually it's samadhi. I tell you, Tai iš samadhi. tikrųjų protas jau į samadį pasineria. Yeah, that's what one Spanish lady that lived in Barcelona temple. Barcelona When I was šventykloje there. gyveno tokia viena matadžia, kai aš ten buvau irgi. And she was always thinking about, you know, how to decorate better, and the food, I was amazed with this lady, you know. Aš buvau labai nustebintas, ne visai galvoju, kaip geriau viską papuošti, sutvarkyti. She was spending like 1 month at the temple, and she got in charge of the deity department for that particular month. Ir ji vieną mėnesį tik praleido šventykloje ir buvo atsakinga už dievybių departamentą. Incredible, I mean, the flowers, decorations, this and that, you know. Here is always a feast, you know. Ir So many visą laiką. flowers, but yeah. Čia irgi labai gražu tie gyvybė. So actually, this is samadhi. We always think of, you Čia know. yra tokia kaip samadhi, visada galvoti apie kaip Krišnai viską geriau Jai, padaryti. Srila Prabhupada ki Jai. Hari Om.